Hello everyone, welcome back with me, Miss Deta Sinulinga in English Time. How are you today? I hope you are great at your home and stay healthy. So, topic for today is talking about narrative text legend. It will be taught in second semester for 10th grade of seniors high school student. Alright, have you ever heard about this story? Sebelumnya, kalian sudah pernah dengar cerita tentang gambar tersebut? Alright, so what do you know about this picture? Nah, tadi ada gambar yang pertama, kemudian sekarang ada gambar yang kedua. According to you, what story will be taught in this video? Yes, that's right. We will talking about narrative text. Here, what is narrative text? Narrative text is a text that tells about an imaginative story in the past. The social of narrative text to entertain and to teach people moral lesson with a story. The language features using adverb of time, conjunction, simple past tense, and past continuous tense. Jadi, naratif teks itu adalah sebuah teks yang menceritakan tentang imajinasi di dalam keadaan yang sudah lampau. Kemudian, naratif teks juga memiliki fungsi sosial untuk menghibur dan mengajarkan seseorang sebuah pesan moral dari cerita tersebut. Di dalam naratif teks, kita akan menemukan ataupun menggunakan beberapa penggunaan bahasa seperti adverb of time, conjunction, simple past tense, and past continuous tense. Jadi, karena naratif teks adalah teks yang menceritakan keadaan di masa lampau, kebanyakan penggunaan bahasa yang digunakan adalah menggunakan tenses past, ya. Now, while you are learning about narrative text, you have to know about the generic structure. So, every text has their generic structure, especially here. The generic structure of narrative text, the first one is orientation, the second one complication, the third one is resolution. Jadi di dalam sebuah naratif teks, kita akan menemukan orientasi, yang kedua ada komplikasi, kemudian ada resolusi. You can look at the description or explanation about the orientation, complication, resolution in this slide. Alright? Okay. So, actually, narrative text has many kind of types. Here, the first one is legend. The second one is folklore tale. The third one, myth. The fourth, fable. The fifth, fairy tale. The sixth, there are some kinds of narrative and again. Right, so in this video, we only focus on legend. So, what is legend? Apa sih legenda itu? A legend is a story associated with a people or a nation. A legend is a narrative that is partly true and partly imaginary about a particular person, event, place, or natural feature. A legend is a story from the past that many people believe but cannot be proved to be true. Ya, itu tadi definisi tentang legenda ya. Kemudian, what is the social function of legend? So, there are
Some function of legend. The first one is to present the story of human action in such a way that they are perceived by the readers to be true. And then the other one is to entertain or to amuse the readers about interesting story in general. Jadi, fungsi dari legenda itu adalah menyampaikan atau mengemukakan cerita tentang keadaan seseorang, ya. Kemudian, kadang-kadang pembaca diharapkan untuk mempercayai sebuah cerita itu menjadi sebuah kebenaran. Next, grammar and language features. So, in narrative text, especially in legend, there are some language features that we can find in the sentence. The first one is use simple past tense, and then use temporal conjunction. Yes, you can look at in this video, in this screen, about simple past tense. Ya, kalau misalnya kita menggunakan past tense, pasti kita mengingat bahwa kata kerjanya harus di dalam bentuk kedua. Kemudian untuk kalimat negatif, kita bisa menggunakan auxiliary did not. Ya, kemudian kata kerjanya ditambahkan verb one kembali. Dan kalau nanti kalimatnya dalam bentuk interrogatif ataupun pertanyaan, kita bisa meletakkan auxiliary-nya di sana. Kemudian use temporal conjunction. Temporal conjunction itu kata-kata penghubung ya, misalnya once upon a time and one day, a long time ago. Oke. Nah, kita juga bisa menemukan beberapa penggunaan bahasa seperti passive voice, use saying verbs, mental verbs, and also action verbs. Di sini kita akan menemukan banyak sekali penggunaan bahasa seperti yang ada di layar tersebut. Contohnya dari passive voice, was cursed, were trimmed, and etc. Using saying verbs, the example said, ordered, told, asked. Mental verb, the example like love, had, enjoy, understand, believe, see, and etc. Action verbs, go, write, build, make, create, etc. Okay, now we are asked to be able to analyze the example of narrative text legend. Here, the example is the legend of Rawapening. So, analisis ini akan digunakan ataupun akan mengungkapkan penggunaan bahasa dan juga struktur teks dari sebuah naratif. Kita lihat ya, untuk paragraf pertama, kedua, dan ketiga dari teks The Legend of Rawapening. Di sebelah kiri, dianalisis berdasarkan penggunaan bahasa. Di sini kita bisa melihat temporal conjunction dari kata once upon a time. Kemudian action verb-nya bisa kita lihat dengan kata yang diwarnai dengan warna hijau. Kemudian direct speech itu bisa kita lihat di kalimat yang diwarnai dengan warna pink. Kemudian adverbial phrase itu bisa kita lihat di kata di frase in the ground yang diwarnai dengan warna coklat ya. Kemudian untuk past tense ya, hampir keseluruhan teks ini menggunakan past tense. Nah, di sini saya menunjukkan past tense-nya itu menggunakan kata did not. Kemudian untuk saying verb-nya kita bisa lihat ada kata told di sini. Oke, itu untuk penggunaan bahasa ataupun language features that we can find in this text. Now, we want to analyze this text based on the generic structure.
The first paragraph is called as orientation. Paragraf pertama ini akan disebut dengan orientasi karena di sana dikenalkan kapan, siapa, dan di mana. Introduce the characters and inform about the time and place. Next, for the second paragraph, it is called as a complication. Di sini tells the problem of the story and how the character solve them. Jadi, di paragraf kedua ini akan menceritakan ataupun akan muncul permasalahan-permasalahan dan bagaimana karakter yang terdapat di dalam cerita ini untuk menyelesaikan masalahnya. Next, the third paragraph, it is called as resolution. Resolution is the problems in the story solved for better or worse. Jadi di bagian terakhir akan ada resolusi. Apakah ceritanya ataupun masalah yang sudah disampaikan di awal paragraf tadi bisa diselesaikan atau tidak bisa diselesaikan. Akan menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Bisa kita sampaikan juga dengan yang namanya happy ending or sad ending. So that's it about narrative text, especially legend. So I hope you can understand about this material. You get the point about legend, what is narrative text, the generic structure, the social function, the language features about the text. So thank you. See you next time. Bye.